হ্যালো, কেমন আছো সবাই? আজকে 7th মার্চ শুক্রবার। আজকে আমরা আমাদের অফিসিয়াল হানিমুনে বেড়াতে যাচ্ছি আন্দামান। এর আগে যদিও আমরা পুরী বেড়াতে গেছি দুদিনের জন্য, কিন্তু হাতে খুব একটা বেশি সময় না থাকায় খুব বেশি একটা ঘুরতে বেড়াতে পারিনি পুরী গিয়ে। আজকে গিয়ে কালকেই চলে আসতে হয়েছে। তাই ভাবলাম ইউএসএ ফেরার আগে যেহেতু হাতে আর কয়েকটা দিন সময় আছে, তো টুক করে আরেকটা ট্রিপ করে আসা যাক। দাঁড়াও, একা একা চলে যাচ্ছে। এবার এতটাই পেছনে যে কিছু দেখা যাচ্ছে না। সকাল 9টার সময় আমাদের ফ্লাইট, এখন বাজে 7:30। ভাবতেই পারছি না যে এই এয়ারপোর্ট থেকেই এক সপ্তাহ পরে আমাদের ইউএস ফেরার ফ্লাইট ধরতে হবে। বাড়িতে আসবো, তার জন্য কত প্ল্যানিং, কত কিছু। আর বাড়িতে আসার পর দিনগুলো একদম হু হু করে চোখের সামনে দিয়ে কেটে গেল। ইচ্ছা ছিল একদিন কলকাতায় এসে ফ্লুরিসে যাব, ওখানকার খাবার দাবার গুলো ট্রাই করতে, কিন্তু সেটার আর সুযোগ হলো না। তাই এয়ারপোর্টেই ফ্লুরিসের একটা দোকান থেকে ভাবলাম এখান থেকে কিছু ট্রাই করা যায়। সকাল সকাল বাড়ি থেকে বেরিয়েছি বলে খিদেটাও ভালোই পেয়েছে। খাওয়া দাওয়া শেষ, আর এরপর দেখলাম আমাদের বোর্ডিংও শুরু হয়ে গেছে। অনেকটা হলো, আর কত ন্যাকামি করবে। দুদিন আগেই ট্রেনে চড়ে পুরী যাওয়ার সময় ঠিক যতটা আনন্দ হচ্ছিল, কলকাতার মাটি ছেড়ে আমাদের ফ্লাইটটা যখন আকাশে উঠলো তখন ঠিক ততটাই কষ্টে মনটা মোচড় দিয়ে উঠছিল বারবার। আন্দামান থেকে ফিরে আসার জন্য আমাদের তো রিটার্ন টিকিট আছে, কিন্তু এক সপ্তাহ পরে আমরা যে ফ্লাইটটাতে চড়বো ইউএসএ যাওয়ার জন্য, সেটার আর রিটার্ন টিকিট নেই। দারুণ লাগছে না এখান দিয়ে? রাত্রিবেলা বেশি ভালো লাগে যদিও, তাও এটা খারাপ লাগছে। প্রচুর পলিউশন, পুরো ধোঁয়া হয়ে আছে, তো কিছু দেখাই যাচ্ছে না। 2.5 ঘন্টার একটা ছোট্ট ফ্লাইট ছিল, কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা ল্যান্ড করব। আমরা একা একটা আইল্যান্ডের মধ্যে, এই ফ্লাইট ভর্তি লোক আছে, দিয়ে আমরা একটা আইল্যান্ডে নামবো। আইল্যান্ডে সব কাউকে দেখাই যাচ্ছে, নামছে ঘর বাড়ি দেখা যাচ্ছে। তাহলে আমরা আইল্যান্ডের মধ্যে একা নেই। না, একা নয়, প্রচুর লোক আছে। প্রচুর বলতে ওই আর কি। সুন্দর ছিল এই জায়গাটা দেখতে। এখন ঢুকে গেছে, এখন ল্যান্ডের ল্যান্ড করে গেছি আমরা পোর্ট ব্লেয়ার এয়ারপোর্টে। ছোট্ট ছিমছাম একটা এয়ারপোর্ট, আর চারিদিকটা একদম ঝকঝক তকতক করছে। আর একটা লোক সামনে থেকে এলো, মোটামুটি ওই চেহারা, ঠিক আছে, সোজা সোজা চলে আসছে। দেখছি সোজা চলে ও গিয়ে হয়ে বেরিয়ে যাবে। ফ্লাইট থেকে নেমে লাগেজ কালেক্ট করে এখন আমরা গেটের দিকে এগোচ্ছি। অরিন্দম পুরো ট্রিপটাই প্ল্যান করেছে মেক মাই ট্রিপের থ্রু দিয়ে, তাই গেট থেকে বেরোতেই দেখলাম যে মেক মাই ট্রিপের একজন এজেন্ট আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। প্রথমে আমাদের কিছু পেপার ওয়ার্কস করতে হলো, আর তারপরে উনি পুরো ট্রিপটার আইটেনারিটা আমাদের বুঝিয়ে দিলেন। এর আগে মেক মাই ট্রিপ বা অন্য কোনো ট্রাভেল এজেন্সির সঙ্গে আমরা বেড়াতে যাইনি কোথাও, তাই পুরো এক্সপিরিয়েন্সটাই আমাদের কাছে খুব নতুন। এরপরে আমরা পেলাম একটা ওয়েলকাম গিফট, আর ওই এজেন্ট ভদ্রলোকই আমাদের একটা ক্যাব বুক করে দিলেন, আর সেই ক্যাবে করেই এখন আমরা এয়ারপোর্ট থেকে সোজা যাচ্ছি হোটেলে। কলকাতার মধ্যে ছোট ছোট দোকান বাজার, তাই না? বাইক চালানোর লাইসেন্স তো নিয়ে নেবে বাইক চালানোর লাইসেন্স, তাহলে আমরা মোটর বাইক করে বিচ বরাবর যেতে পারবো। একদিনে বাইক বরাবর যাবে লাইসেন্স। এয়ারপোর্টের খুব কাছেই আমাদের হোটেল। হোটেলে ঢুকে চেক ইন করলাম, এরপরে লিফটে করে আমরা যাচ্ছি ওপরে, মানে সেকেন্ড ফ্লোরে আমাদের রুমে। এটি আস্তে আস্তে ঘাটে फादर जाना इधर से 20 मिनट्स हो गए, 20 मिनट। পোর্ট ব্লেয়ারে এই হচ্ছে আমাদের হোটেল। দাঁড়া, তোমাদের একটা ছোট্ট করে রুম ট্যুর দিয়ে দিই। এখানে মেন দরজা দিয়ে ঢুকে এখানে আমরা জুতো রেখেছি। তারপরে এখানে হচ্ছে বেড, অলরেডি বেডের মধ্যে জিনিসপত্র ছড়াছড়ি করা হয়ে গেছে। আর এটা বাথরুম, তাই না? এদিকটা হচ্ছে বাথরুম। বাহ, সিঙ্কটা কি সুন্দর, দেখো, তো বোলের মতো। এটা কি গিজার? আরে বাস, রেন শাওয়ার নাকি বলে না? আর এটা কি দিয়েছে? এটা খোলো। খাবার দাবার মনে হচ্ছে কেক, বললাম এটা কেক। এই খোলো না, ভালো করে দেখা, মানে টর্চ হয়েছে না। আর
ও বাবা, অনেক নানা কিছু রকম আছে। এটা হচ্ছে কিছু একটা ঝুড়ি ভাজা টাইপের কাপ কেক আছে এখানে। এটা হচ্ছে কিছু কুকিজ বা চকলেট কিছু একটা মনে হচ্ছে। ক্যান্ডেলও দিয়েছে, ক্যান্ডেল এত কিছু। কি গো? আর এটা হচ্ছে রিফ্রেশিং ওয়াইপস। বাদামের কি একটা ইন্ডিয়াতে এসে আমরা লাজানিয়া খাবো? কখনোই খাবো না। এই হোটেলেরই রুফটপে একটা রেস্টুরেন্ট আছে, আজকে আমরা আমাদের দুপুরের লাঞ্চটা ওখান থেকেই করব। আমরা ডিসাইড করে এসেছি, কিন্তু এখানে লোকজনদের দেখে কি ডিসিশনটা চেঞ্জ করবো না করবো না। একটা নান, একটা মিষ্টি রুটি, একটা ওই মাসালা কুলচা, আর একটা পানির টিক্কা। অর্ডার করার কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের খাবারগুলো চলে এলো। ফ্লাইট ধরার জন্য তো আমাদের বেশ অনেকটাই সকালে বাড়ি থেকে বেরোতে হয়েছিল, তাই দুপুরের খিদেটাও পেয়েছিল বেশ জমিয়ে। তুমি কোনটা নিলে? কোনটা দিয়ে শুরু করলে? মিষ্টি রুটি ভালো না? মিষ্টি রুটিটা এটা ভালো করে। খিদের মধ্যে আমরা একটু বেশি খাবার দাবার অর্ডার করে ফেলেছিলাম, সেই জন্য পুরো খাবারটা শেষ করতে শেষের দিকে একটু কষ্টই হচ্ছিল। যাই হোক, লাঞ্চ হয়ে গেছে আমাদের। এরপরে রেডি হয়ে আমরা বেরোবো আমাদের প্রথম ডেস্টিনেশনের উদ্দেশ্যে। পোর্ট ব্লেয়ারে অনেক কিছুই দেখার আছে, স্পেশালি এখানে অনেক ভালো ভালো বিচ আর কয়েকটা মিউজিয়াম আছে। আমাদের হাতে যেহেতু সময় কম, তাই সবকিছু কভার করতে পারবো না, কিন্তু পোর্ট ব্লেয়ারে এসে যে জায়গাটা একেবারে না দেখলেই নয় সেটা হচ্ছে সেলুলার জেল। তো আজকে আমরা সেখানেই যাচ্ছি। এই জায়গাটার ব্যাপারে আমরা কম বেশি সবাই জানি। যে সমস্ত ফ্রিডম ফাইটাররা স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে খুব অ্যাক্টিভলি যুক্ত ছিলেন বা ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট যাদেরকে অ্যাজ আ থ্রেট কনসিডার করতো, তাদেরকেই পাঠানো হতো এখানে, আর চলতো অকথ্য অত্যাচার। কিন্তু সেলুলার জেলের আরো অনেক গায়ে কাঁটা দেওয়ার মতো গল্প আছে, যেগুলো হয়তো আমরা অনেকেই জানি না। সেই গল্পগুলো আজকে আমরা শুনেছিলাম আমাদের গাইডের কাছ থেকে। এই গাইডের ট্যুরের বেশ কিছুটা অংশ আমি রেকর্ড করে এনেছি। তাই চলো এই দেওয়ালের পিছনে লুকিয়ে থাকা হাড় হিম করা গল্পগুলো ওনার কাছ থেকেই শোনা যাক। मेरा नाम मुस्तफ़ा है और पीछे जो बिल्डिंग है पुराना है। जेलर का ऑफिस, असिस्टेंट जेलर का ऑफिस, अंग्रेजों का गोडाउन इसी बिल्डिंग में हुआ करता था। और जिस गेट से आप लोगों ने एंट्री किया है, पुराना गेट है, 119 साल पुराना, 119 ईयर्स ओल्ड। ये पूरा जेल 119 ईयर्स ओल्ड हो गया। सेंटर में है प्लेटफॉर्म और एक स्तंभ, इसे बोलते हैं शहीद स्तंभ, मार्टियर्स कॉलम। 1857 से लेकर 1938 के बीच जितने भी क्रांतिकारी शहीद हुए सभी की स्मृति में तैयार किया। अंग्रेजों के समय में वहीं पे क्रांतिकारियों के लिए हॉस्पिटल भी था, हॉस्पिटल हट गया, अब वहीं पे शहीद स्तंभ बन गया। अब तो आगे आ जाएंगे गाइड के साथ इस तरफ। उसमें से मोटा वाला जो पेड़ है वो काफी पुराना है। जेल के बनने से पहले पेड़ वहीं पर है, 100 साल से काफी ज्यादा इसका उम्र है, लेकिन आप लोगों को नहीं लग रहा होगा इतना पुराना पेड़ है। और रात में जो शो होता है लाइट एंड साउंड, उसमें यही पेड़ विटनेस के तौर पर स्टोरी भी सुनाता है। क्रांतिकारी आए थे, क्या क्या अत्याचार अंग्रेजों ने किए हैं, स्टोरी सुनाने के लिए स्पीकर में जो आवाज है वो फिल्म एक्टर आशीष विद्यार्थी जी का आवाज है। जून 28, 1998 एक साइक्लोन में ये पेड़ जो है जड़ से उखड़ कर गिर गया। फिर लाइट एंड साउंड की ओरिजिनलिटी को बनाए रखने के लिए उसी पेड़ को काट करके फिर से वहीं पर लगा दिया। अब उस पेड़ का डाल है वो जो बड़ा हो रहा है, इसलिए ये पेड़ नया लग रहा है, क्योंकि 100 साल पुराना पेड़ काफी बड़ा रहेगा, लेकिन है वो ओरिजिनल पेड़ का ही डाल। हम शुरुआत करेंगे फांसीगर से। पहले हम फांसीगर देखेंगे, उसके बाद देखेंगे वर्कशेड, जहाँ पे क्रांतिकारी नारियल तेल, सरसों का तेल निकालते थे, कैसे कैसे पनिशमेंट दिया जाता था उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद जेल भी देखेंगे। फांसीगर से पहले काला पानी के बारे में बता दूं कि अंडमान को काला पानी किस लिए बोलते हैं। काला पानी जो है, काल और पानी ये दो शब्द से मिलकर के बना है। काल है संस्कृत शब्द जिसका मतलब होता है समय, टाइम, मृत्यु। अब कोई कैदी अंडमान आ गया तो समझ लीजिएगा काल के मुंह में चला गया। फिर पानी जो है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के चारों तरफ हजारों मील पानी है। यदि कोई कैदी भागे तो कहाँ तक? आसपास के जंगलों में। वहां जाते थे, आदिवासी देखते थे, वो उनको मारते थे। जंगल में खाना भी नहीं मिलता था, मलेरिया पकड़ करके वैसे ही मरते थे। अंग्रेज ढूंढ करके पकड़ते थे तो फिर उनको मौत के घाट उतार देते थे। इस वजह से अंडमान से कोई भाग नहीं पाया और इसी वजह से अंडमान काला पानी के नाम से जाना जाता है। क्रांतिकारियों के लिए किचन था, उनका खाना यहीं पे बनता था। अभी से हम लोगों ने ऑफिस बना दिया। अब इन लोगों ने पूरा कवर कर दिया। ऊपर एक लकड़ी का बीम है जिसमें 3 रस्सी लगा हुआ दिखेगा, बीम है ओरिजिनल। नीचे का लकड़ी का पूरा प्लेटफॉर्म ओरिजिनल है, रस्सी जो है बदल दिया। 3 लोगों को इकट्ठा फांसी दे सके ऐसा व्यवस्था था। ऊपर लेफ्ट साइड में एक लोहे का लीवर है, वो लीवर खींचेगा, प्लेटफॉर्म दरवाजे जैसा नीचे को खोलेगा। नीचे है 8 फीट गहरा कमरा। कैदी झूल जाता था, डेथ हो जाता था, बॉडी नीचे से कलेक्ट करके बाहर लाते थे। पीछे है गेट पुराना, इस गेट से बॉडी बाहर ले जाते थे। लेकिन सेलुलर जेल के फांसी घर में
किसी पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर को फांसी दिया गया, ऐसा हमारे पास कोई प्रमाण नहीं, क्योंकि फांसी देने के लिए किसी को अंडमान नहीं लाते थे। इंडिया में ही जेल थे, वहीं पे फांसी देते थे। अंडमान जो फ्रीडम फाइटर्स आते थे मैक्सिमम आते थे लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट, आजीवन कारावास वाले क्रांतिकारी। फिर यहाँ आने के बाद पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर्स का टॉर्चर में डेथ हुआ था, बीमारी से भी डेथ हुआ था, फोर्स फीडिंग जबरदस्ती खाना खिलाना उसमें भी डेथ हुआ था। एक सिंगल सुसाइड केस भी था इंदु भूषण रॉय जी का। जबरदस्ती खाना तब खिलाते थे जब क्रांतिकारी भूख हड़ताल करते थे। इस बिल्डिंग में जो क्रांतिकारी रहते थे यहीं पे काम करते थे। नारियल का सूखा हुआ खोपरा उसके अंदर भरेगा, साइड में तो वजन लगा देगा, वजन लगेगा, बीच का चेन टाइट हो जाएगा, प्रेशर बीच में आएगा, फिर जब पकड़ करके घुमाएगा बीच वाला ठीक से घूमता रहेगा, नारियल पिसता रहेगा। अंदर एक पाइप होता था, तेल निकालने देंगे तो 10 पाउंड यानी कि 5 किलोग्राम के करीब, जो दिन भर में बैल भी नहीं निकाल पाते थे। जब बैल नहीं निकाल पाते थे दिन भर में इतना तेल इंसान कहाँ से निकाल पाएगा। कुछ क्रांतिकारी कोल्हो चलाते चलाते थक जाते थे और कुछ चलाने से इनकार करते थे, तब अंग्रेज उनका हाथ पकड़ करके जबरन कोलों के डंडे के साथ बांधते थे। जब वो नहीं चला पाते थे पीछे से चाबुक से मारते थे। काफी क्रांतिकारी वो काम करने के बाद बीमार पड़ जाते थे, कुछ का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता था और कुछ का डेथ भी हो जाता था। उस कोलों का पूरा वजन है 150 किलोग्राम, 150 केजी उसका पूरा वजन है। कोठरी के बाहर दीवार में एक लोहे का रिंग होगा, उसमें हथकड़ी में रखेंगे, उसे बोलते हैं खड़ी हथकड़ी। एक दिन में 8 घंटा हथकड़ी में रहो, फिर अगला पनिशमेंट है 2 दिन के लिए बोरे का बना हुआ ड्रेस पहनो। वो पहने तो क्या होगा, गर्मी ज्यादा लगेगा और शरीर खुजलाता रहेगा। क्रांतिकारियों को यूनिफॉर्म भी मिलता था, कुर्ता हाफ पैंट, गले में होगा लोहे का रिंग, लोहे का प्लेट, आइडेंटिटी लिखा होता था, कितने साल से कितने साल का सजा दिया है, जेल का नंबर, कोर्ट से धारा कौन सा लगा। और 3 तरह के पनिशमेंट फिटर। पहला है चेन फिटर। चेन फिटर जिनको पहनाते थे सजा के लिए 1 साल, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं, कमर में चेन, पाँव में चेन, हाथ रहेगा फ्री, चल फिर सकता है लेकिन चलते वक्त वजन पे रहेगा पाँव में। दूसरा है बार फिटर, 6 महीने के लिए, चलते वक्त बार पकड़ करके चलो, काम करते वक्त छोड़ दो। तीसरा है क्रॉस बार फिटर, हिंदी में कहते हैं डंडा बेड़ी, 10 दिन। दिक्कत उसी में ज्यादा है, पाँव के सेंटर में रॉड लगा दिया तो पाँव डिस्टेंस में ही रहेगा। जब वो ठीक से चल नहीं पाते थे, बैठ नहीं पाते थे, तो हर क्रांतिकारी के पाँव में घाव हो जाता था, क्योंकि चलते वक्त रॉड उनके पाँव से घसता जाता था। इस जेल का सबसे सख्त पनिशमेंट, पीछे फ्रेम है, फ्रेम के साथ स्टैचू है, अंदर आप लोगों ने वैसा फ्रेम अंदर देखा होगा। अंदर वाला फ्रेम ओरिजिनल है, उसे बोलते हैं फ्लॉगिंग फ्रेम, हिंदी में कहते हैं टिकटिकी। फ्रीडम फाइटर को उसके ऊपर चढ़ाने के बाद पाँव को ब्लॉक करेंगे, कमर में बांधेंगे बेल्ट, हाथ में हथकड़ी, मारते वक्त क्रांतिकारी इधर उधर हिल भी न पाए। फिर एक पतला सा टॉवल गीला करके पहनाते थे बैक साइड, और बैक साइड में ही मारते थे चाबुक से, एक ही जगह बार बार मारते थे, वहां मारे तो चमड़ी उधड़ जाता था और खून के फव्वारे निकल जाते थे। फिर क्रांतिकारी जो है न बैठ सके न सो सके। मारते वक्त और फ्रीडम फाइटर्स को दिखाते थे कि किस तरह का सजा उन्हें दे रहा है, ताकि बाकी के दिल में डर बैठे। मारने वाला कौन था, वो भी था इंडियन ही। इस जेल में पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर्स भी आते थे, नॉर्मल क्रिमिनल भी आते थे, चोर डाकू लुटेरे। उनमें से जो हट्टा मुस्टंडा होता था, जो दिमाग से कम, अत्याचारी ज्यादा, उनको अंग्रेज काम पे रखते थे। किसी को बनाते थे पेटी ऑफिसर, किसी को वार्डर, मारने वाला को जमादार। उनका ये फायदा होगा, खाना बढ़िया मिलेगा, मार खाने का जरूरत नहीं, हार्ड वर्क करने का भी जरूरत नहीं। ठीक 1906 में जेल तैयार हुआ था, 13 साल लगे थे बनाने में। अंग्रेजों का प्लान था जेल बनाने का 3 साल, उनका एस्टिमेट था 5,17,352 रुपीज, 7,83,994 रुपीज खर्च हुए और 3 करोड़ ईंटें इस्तेमाल किया गया। ईंट अंडमान में तैयार किया, बाकी मटेरियल बर्मा से लाया गया। तो जब जेल बना साइकिल व्हील की तरह था, 7 खंड थे और कमरे थे 693 कोठरियां। एक कोठरी में एक क्रांतिकारी ही रखते थे, अकेले रहेगा, मेंटली टॉर्चर होगा, बातचीत नहीं कर पाएगा, षड्यंत्र ना रचे। कोठरी का लंबाई 13.5 फीट, चौड़ाई 7.5, ऊंचाई 10 फीट, रूम है बड़ा, रोशन काम है पीछे की ओर 8 फीट ऊपर, ताकि क्रांतिकारी अंदर से बाहर देख न पाए। और हर बिल्डिंग को ऐसा बनाया है, एक बिल्डिंग का फ्रंट, दूसरे का है बैक, ताकि दोनों बिल्डिंग के बीच कोई कम्युनिकेशन न रहे। काम करने के लिए 7 में से 4 खंड के आगे कारखाना, वहाँ पे क्रांतिकारी नारियल तेल निकालते थे, आप लोगों ने देखा। और बीच में वॉच टावर, वॉच टावर के टॉप पे रहेगा एक अकेला गार्ड, निगरानी करेगा पूरा बाउंड्री वॉल। उनके अलावा 21 गार्ड दिन रात पहरा देगा। हर फ्लोर पे होगा एक गार्ड। पहला कमरा है गार्ड का, उनका दरवाजा है बड़ा, क्रांतिकारियों का दरवाजा है छोटा, और दरवाजे का लॉक दरवाजे के लेफ्ट, इतना दूर कि हाथ में चाबी मिले ताला खोल न पाए। दरवाजे का राइट साइड एक छोटा सा डोर है खाना देने के।
গাইডের কথা শেষ হয়ে যাওয়ার পর আমরা অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলাম। তখন আস্তে আস্তে সানসেট হচ্ছে আর এই পুরোনো ব্রিক ওয়ালের গায়ে সূর্যের শেষ আভাটা লেগে আছে। চারিদিকের পরিবেশটা কিরকম যেন থমথমে আর ভারী। ভিজিটার্সদের জন্য এই জায়গাটা বন্ধ করে দেওয়া হবে আর কিছুক্ষণের মধ্যে, তাই সবাই গুটি গুটি পায়ে নিজেদের আস্তানার দিকে পা বাড়িয়েছে, কিন্তু কারোর মুখে একটাও কথা নেই। 5টার সময় সেলুলার জেল বন্ধ হয়ে গেছিল, এখন বাজে 6টা। লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো এর জন্য সেলুলার জেলের দরজা আবার খুলে দেওয়া হয়েছে। অলমোস্ট 6টা বাজে, এক্ষুনি শুরু হবে এই লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শোটা। যে গল্পগুলো এতক্ষণ আমরা আমাদের গাইডের কাছ থেকে শুনছিলাম, সেই ঘটনাগুলোই মনে হচ্ছে এখন চোখের সামনে ঘটছে। এই শোটা দেখতে দেখতে সত্যিই মনে হচ্ছিল যে এখানকার দেওয়ালগুলো বোধহয় কথা বলতে পারে। এই দেওয়ালের প্রতিটা ইটের ভাঁজে লুকিয়ে আছে রেজিলিয়েন্স আর অকথ্য অত্যাচারের গল্প। হিস্ট্রি বইতে সেলুলার জেলের ব্যাপারে পড়া আর এখানে এসে সেলুলার জেলের করিডোরের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাওয়া বা এই ছোট্ট ছোট্ট সেলগুলোর সামনে এসে দাঁড়ানো যেখানে ভালো করে সূর্যের আলো অব্দি ঢোকে না, এই দুটো একেবারে অন্যরকম ফিলিংস। আজকে 21st সেঞ্চুরিতে দাঁড়িয়ে যে সোশ্যাল রাইটস গুলোর আমরা বাই বার্থ অধিকার পাই, তার পেছনে আছে হাজার হাজার মানুষের লড়াই আর সহ্যের গল্প। আমি জানি না যে এই ক্লিপস গুলোর মধ্যে দিয়ে তোমাদের কতটা কি বোঝাতে পারলাম, কারণ সেলুলার জেলের হিস্ট্রিটা শুধুমাত্র কতগুলো ক্লিপ দেখিয়ে বোঝানোটা একটু ডিফিকাল্ট। এই অনুভূতিটাকে বোঝার জন্য, এই জায়গাটার ওয়েটটাকে ফিল করার জন্য এটাকে এক্সপিরিয়েন্স করতে হবে। তাই আন্দামান বেড়াতে এলে তোমরা অবশ্যই সেলুলার জেলে ভিজিট করো। লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শোটা শেষ হয়ে গেছে, আমরা সেলুলার জেল থেকে বেরিয়ে এসেছি এখন ডিনার করার জন্য। এখন আমরা একটা ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টে এসেছি, এখান থেকে খাওয়া দাওয়া সেরে তারপরে হোটেলে ফিরবো। তো চলো ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। সবাই খুব ভালো থেকো, নেক্সট ভিডিওতে আবার দেখা হবে। আর ফিউচার ভিডিওস দেখার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নিও।